দেখো এই মুহূর্তে কথা বলার চেষ্টা করব। বাবাজি মহারাজ এসেছেন এবং এই যে স্নান চলছে ত্রিবেণীতে, আমি ত্রিন নদীর যে মিলন স্থল সেখানে কিন্তু প্রত্যেকে স্নান করছেন। बाबाजी क्या कहेंगे? वो जो महाकुंभ है, महाकुंभ को लेकर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चुप भी है, कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हमें ये 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का ये जो पर्व पड़ता है, तो यहाँ आने का, सभी संतों के दर्शन करने का। ये महाकुंभ बहुत तात्पर्यपूर्ण है क्योंकि 100 वर्ष से 144 वर्ष के बाद 144 वर्ष के बाद हो रहा है। और हमारे जो हिमालय में और कंदराओं में, गुफाओं में जो विभिन्न राज्यों से हमारे गुरु मूर्तियाँ, संत मूर्तियाँ पधारी हैं, तो सभी का दर्शन मात्र से ही इंसान का कल्याण हो जाता है। और ये गंगा मैया में जो भी गोता लगाता है आकर के, तो उनके सारे पाप और सारे कष्ट क्षीण हो जाते हैं। तो ये माँ पावन गंगा है, यहाँ जो भी आता है मनोकामना लेके, उनकी गंगा मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ये 2025 प्रयागराज कुंभ मेले में भव्य और दिव्य कुंभ मेले के आयोजन में हम सभी अपने श्रद्धालु भक्तों को आमंत्रित करते हैं कि सभी भक्त लोग अपना आधार कार्ड लेके आएं और यहाँ आना भी चाहिए और यहाँ संतों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जो भी है नई आने वाली युवक है, तो हम तो सभी को कहते हैं कि अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और कुंभ मेले में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। जिनका कैसे गैर सनातनियों की पहचान की जाएगी कि जिसके हाथ में कलावा ना हो, मस्तिष्क पर तिलक ना हो और राम नाम की कोई जो है बातें ना हो, या हर हर महादेव का नारा ना हो। मेरे तिलक है, मेरा सर पे राम राम है और हर हर महादेव, तो इसी बोल के सब लोग आ रहे हैं। यही अपने सनातन की पहचान है, यही एक असली हिंदू होने की पहचान है। यही अपना सनातन धर्म है कि हर सनातनी कलावा और तिलक मस्तिष्क में लगा के रखे और साधु संतों से नम्र होकर के प्रणाम करें और प्रणाम करके हर हर महादेव बोले। यही हमारी सभी भाइयों से निवेदन है और सभी भक्तों का स्वागत है कि कुंभ मेले में आए और कुंभ मेले की शोभा को बढ़ाएं, साधु संतों के दर्शन करें। हर हर महादेव। और यहाँ हमारे ये इस कुंभ मेले की भूमि में किसी भी मुल्ला और मौलवी का आना यहाँ वर्जित है, क्योंकि बांग्लादेश लेकर क्या कहेंगे? बांग्लादेश में क्या चल रहा है? क्योंकि हम इस्लाम को मानते ही नहीं, इस्लाम एक एजेंडा है। हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, हम सब सनातनी हैं। तो हमारा सभी भाइयों से कहना है कि हम सब अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। तो हमें सबको एक रहना है। सभी हमारे हिंदू भाइयों से ये कहना है कि हम सबको एक रहना है। একেবারে সন্তু, আমি আবারও আসবো তোমার কাছে। তবে এই মুহূর্তে আমি যেখানে রয়েছে একেবারে সন্তু, আমি আবারও আসবো তোমার কাছে। তবে এই মুহূর্তে আমি যেখানে রয়েছে একেবারে ঘাটের পাশে, যেখানে বাবাজিরা যারা এসেছেন তারা এই মুহূর্তে সকালের খাবার খাচ্ছেন। कैसा लग रहा है प्रयाग में आके? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हम लोग आ रहे हैं हरदोई से, शाहजहानपुर से, बरेली से और मेरठ से, बहुत लोग हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अमृत की धारा बरस रही है, गंगा जी है हमारी। का गंग सकल मुदय मंगल मूला, अरे सब सुख करनी हरनी भव सूला। सभी मिलके एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। हर महादेव। এটাই কুম্ভ মেলার ভাইব এবং এই কুম্ভ মেলার যে প্রান্তেই যাচ্ছি না কেন আমি বা সন্তু, তারা কিন্তু এই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রয়াগরাজে যেমন কুম্ভ মেলার আয়োজন, ঠিক তেমনি গঙ্গাসাগরের দিকে একবার নজর রাখতেই হচ্ছে। সেখানেও ভক্তদের সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে। সরাসরি চলে যাবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বরুণ রয়েছেন। বরুণ, গঙ্গাসাগরের ছবিটা এই মুহূর্তে কি? এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি একেবারে কবিলমণি মন্দিরের পাশে, যেখানে ইসকনের অগণিত ভক্তরা এখানে আছেন। সারা পৃথিবী থেকে 70টা দেশে থেকে প্রতিনিধি এই ইসকনের যারা যে অনুষ্ঠান চলছে সেখানে এসেছেন গঙ্গাসাগরে। এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে আছেন ইসকনের অনেক প্রতিনিধি যারা বিদেশ থেকেও এসেছেন। তো হাউ আর ইউ? You tell me about Sanatan religion. Yeah, we should learn. We should read Bhagavad Gita every day. This is very important.
to read at least one verse, our life will be perfect. From where you are coming? We are from Russia. Tell me, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. তো এখানে আরো অনেক প্রতিনিধি যারা বিদেশ থেকে এসেছেন তাদের কাছে আমরা শুনবো যে সনাতন ধর্ম এবং গঙ্গাসাগরে এসে তারা কি ধরনের সেলিব্রেশন করছেন, কি ধরনের তারা আনন্দ করছেন। তো হরে কৃষ্ণ। From where are you coming? From where? Russia. So you tell me about Sanatan religion. So how enjoy in here? রাশিয়া থেকে এসেছেন, অনেকে ব্রাজিল থেকে এসেছেন, এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও এসেছেন। তারা এই গঙ্গাসাগর মেলার চারিদিকে পরিক্রমা করছেন এবং তারা একই সঙ্গে তারা হরে কৃষ্ণ বলছেন। রাশিয়া থেকে যারা এসেছেন তারা আজকের এই সনাতন ধর্মকে জাগ্রত করার জন্য, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য বহন করার জন্য তারা আজকের ইসকনের সঙ্গে ইসকনের পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন। এখানে ইসকনের মহাপ্রভু আছেন একজন গোবিন্দ মহারাজ, তার কাছে আমরা যাব। যে মহারাজ, আজকের এই যে সনাতন ধর্ম সারা দেশে একটা মানে তাদের অবক্ষয়ের একটা পথ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে মানুষকে আরো কি সতর্ক হতে হবে? একেবারেই বরুণ, সেদিকে তো আমাদের নজর থাকছে গঙ্গাসাগরের দিকে। তবে আরো একবার প্রয়াগের এই ঘাটের কাছের ছবিটা একবার দেখাই আমি। দেখুন এই মুহূর্তে এখানে প্রত্যেকেই গানে গানে মেতে উঠেছেন। একবার শোনাই, জোর সে গাইয়ে। हरे हरे महादेव गंगो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी আপনি বাঙালি, কোথা থেকে আসছে? আমি হায়দ্রাবাদ থেকে আসছি। হায়দ্রাবাদ থেকে কেমন লাগছে এখানে? খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। কতদিন হলো এখানে আছেন? এই তো কালকে এসে। থাকবেন এখন? হ্যাঁ, 2 দিন থাকবো। অর্থাৎ এখানে আসার পর কিন্তু আমরা এই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি, একেবারে ঘাটের সামনে বসে তারা গান করছেন, আনন্দে মেতে উঠছেন। আর হবে নাই বা কেন, যেমনটা বারবার করে বলা হচ্ছে 144 বছর পর এই মাহেন্দ্র খনের অপেক্ষাতেই তো তারা সবাই রয়েছেন। আমি আরো একবার সন্তুর কাছে চলে যাই। সন্তু, এই মুহূর্তে তুমি যেখানে রয়েছো, যে জায়গাতে রয়েছো, কি হচ্ছে সেখানে, কি ছবি সেখানে? দেখো, ত্রিবেণীর এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি, সেই ছবি আমার ভিডিও জার্নালিস্ট প্রণয় দেখাচ্ছে। অতি মনোরম দৃশ্য এবং যে বিশেষ পাখিরা এই মুহূর্তে এই ত্রিবেণীতে থাকে, সেই পাখিদের যে ভিড়, সেই ভিড়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ যারা এসেছেন স্নান করতে, তারা পুণ্য স্নান করছেন, এই মুহূর্তে স্লোগান দিচ্ছেন তারা। প্রণয় আমাকে সরাসরি দেখাবে। এই মুহূর্তে আমরা নৌকোর উপরে রয়েছি, মধুকল্পিতা গোটা বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং বাংলা থেকে প্রচুর মানুষ এসেছে। আমি আরো একবার কথা বলবো, প্রণয় যেখানে রয়েছে সেখান থেকে ক্যামেরাটা জুম করে একটু কথা বলবে। আপনার সঙ্গে আরো একটা কথা বলবো, কি বলবেন? আমার নাম প্রদীপ বিশ্বাস, বাড়ি আমার নবদ্বীপ শ্যামপুরে বাড়ি। আমি ওখান থেকে এসেছি। আর বাংলাকে দেখে আমি আরো ভালো লাগছে। আর বাংলা দেখে? হ্যাঁ, কন্টিনিউ দেখি। আর বাংলা সবসময় দেখি। আমরা ঠিকঠাক কাজ করছি। আপনারাই জনগণের সবকিছু তুলে ধরছেন।